Association Wasaton Aleya Nale President Alu Jaloye Olu Yuga meeting ke menye anga plasi bantana awo meeting kunye kase menye kenyaba oka nafasoro balia menye sanunko tasrala kase koira anifana kenyaba ko ka hake membe minu ka ani jurabara kononala ani kase koira awni ula kenyaba kunafoninka. Kuma mena kuma bi fibe kuma la na fo bagaye keba kaw memu fo keba 12 communes namambe keba betoni nganga ina fo ka tradia wuli ate boni position ngable mo fo nama intérêt personnel dabla jamana ngono jamana inte jor keba tejo Kejeba tejo, nama toko nyini damla kejeba serkini ngona ya kejeba tejo. Angi nyogom na, angi nyogom sembla. Angi nyogom tekem na, anga don dakelen fe, anga bo dakelen fe. Mena, dowe na fasoro ni toro inela, ni toro inte la ba, anga bo ni mkono. Mba nyini kejeba chena musofe. Amba damna ni minde, niya amba damna ni minye. Soron ben minna o soro antekango odeye ama yini minu fe les 12 communes san kele ngono igase ka pompu ngam san c'est 12 communes be kono le jele ngono docteur Soga jo a 12 communes be kono mo keme iga mo bisegi ta 12 communes ngono ka don barala commune fana sira o sira be bo 12 commune na kana keneba a 12 ni ko intem o si ko ni ko ye 12 commune ko de dama senyoro bana mbolo nango gameta dama senyoro yoro mini wangenga bo o yoro ulai mini wangenga bo yoro mununa girazi tala fo itala imanse o yoro ma ibena mpali pourquoi quand on vote dans ce qui daire dingo maya e dossier munta wasa sonya ta aburo flala aga walia aga sega la walia mali fantan fla abela jele ngono aga sega la walia kene banya da kuraga di kene baba an kene waka an sega na an torola an demunendo jitangolo kurantangolo sira tambolo aye lettre farandola be abena di ministre de énergie aga courant débit ke ka bon manantali ka se kenyeba courant me se ka di kenyeba goma kalo duru gratuit ago débit ke ka di wasatoma amo wasato amo débit no fait am segena am torola na mo be kan sal docteur sola ibe opération na groupe be ça opération meganga ke groupe be sa téléphone ne beke ka tola ba on segena mo be sa yandi adama kamena amma ni ke ma kawfe am be ga do dakalen fe ka bo dakalen fe nan don to ma ye am bo to be ye am be ga fara nyonga amena na desonta amen kenyebaya ama yini cheni muso fe wasaton chena muso les 12 communes ni kala mana sa otle ngana saba amana dolansi munyini namala so angi begi nyon anga ira jiya mala ni jiya ina kaira mani famaula entre personnel ti jamana jo kaira jiya la on de segena on de torola on ne ba feni gelenga bote ne ba yambi sananjija izini ngana bantugo sila ama izini flajo ke ba ville kono mu be 12 communes nafa anganjija wala parce que mo munu me sega ke sawoye ame wuliga jo fananke mo si munu ni sino be jamana ngona amba nyini befe anga farnyo fe sanu hakem be bo mini
dafe ka bo Kenyeba dafe ya sanu hakya be bo Kenyeba dafe anga nyini ka do sanu hakya jel be bo Kenyeba dafe Kenyeba kan enter jelu sorala ango nyini bo do go bara placer na manjika mini fana ka fie mogo biduru ani mogo nani mogo biduru ni mogo saba ni ya gen sans droit ye mogo tan fana ke sans droit ka nyini fe jona ke segi le droit kono sariya kono basigi kono hakili sigi kono tout de suite ane demsenu ko baraso damasena munu be ni le ron bloquer len do ka débloquer bega se ka ble le droit kono yiri tegelaw ka yiri tegel jo mo si sinuwa ka ba haramuya sinuwa ka se ka bara jo jona ka tilen tout de suite ka ko ka Kenyeba ko ble le droit kono ka fara ki la environnement tinya Kenyeba environnement tinya lendo fo ka damata yiri tamolo sira tamolo ba tamolo foi tamolo foi te Kenyeba foi 0+0 foi ce n'est que dugukolo te miri dunu faran ka yiri la be barakela ibega nga environnement violé ni munu ke ni wakati na adamata mina parce que mo ibega nga sanu bo mo de bia mo de sigleme san bolenka daman senaw ka yiri daman senaw la fana igana ambega fray nonga yoro parce que ba yiri fana dugu dama be Kenyeba mbara kono olu be danser la minnu ka fɛrɛ bɛɛ kɛ sisan olu be danser mun na sisan o danser ka se ka bɔ o danser kɔnɔ o ye yɔrɔ jumɛn ye bɔbɔ to dugu kɔnɔla b'o o la bolibanta b'o la lulo b'o la i y'a faamuya olu be danser kɔnɔ nin wagati in na an filɛ wagati mun kɔnɔ sisan i ka se ka bɔ o degun kɔnɔ tout de suite an b'o ɲini doléance ninnu fana kɔnɔ ni bɛ bɔbɔ to wuli de i ka wuli k'i dɔmɔnɛ ni bɛ munulo wuli de i ka wuli parce que mun na i bɛ jinɔgɔ minnu sigilen bɛ bi olu dala olu ji in ye danger de hali ni kɔnɔ n'a magara la a bɛ bɔ ka bin o yɔrɔ bɛɛ la a bɛ sa i bɛ kan ka taa adamadenw sigi o da la ka environnement tiɲɛ k'i an bɛɛ sigilen yan bi nafa foyi tɛ mini ninnu na Kenyeba cercle in kɔnɔ yan n'an changement ma don a la mini bɛ o mini tɛ o an tɛ fosi don a la parce que an b'a kɔlɔlɔ de kɔnɔ nafa t'a la kɔlɔlɔ ka bon ni a nafa ye anw de bɛ mini ninnu mana ban sisan anw de b'a a jijugu sɔrɔ yan anw de b'a a pusɛrijugu ta yan mini nafa fɔlɔ Kenyeba cercle mɔgɔw de fɔlɔ kan k'a nafa sɔrɔ mais nin ye ko daminɛlen de ye nin y'an bɔtɔ de ye jɔnya juru la jɔnya juru de bɛna ban k'a ban pewu ka mini ninnu kɛ an ta ye k'a yira diɲɛ la mini ninnu c'est wajibi bilen a ka kan ka anw nafa an entrepreneur minnu bɛ Kenyeba cercle kɔnɔ i ka se ka baara sɔrɔ usine kɔnɔ o ye wajibi bilen de mɔgɔ 50 ni ko mun kɛna an b'a ɲini fɛ Kenyeba cercle mɔgɔ bɛ usine kɔnɔ n'i ye bɛ gɛn don o don o k'a sɔrɔ usine banna i kana se ka gɛn ka bɔ usine kɔnɔ n b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka se ka jamana in bɔ bolo la jamana in mɔgɔ o mɔgɔ an b'a ɲini fana mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin liti in tiɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin liti in feere ala k'i tigi feere mɔgɔ o mɔgɔ b'a ni kɛlɛ in mɔgɔ o mɔgɔ b'a feere ala k'i feere k'i ta tiɲɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ n b'a ɲini bɛɛ fɛ parce que an sɛgɛnna an tɔɔrɔ la an balimaw bɛ yan i sɛgɛnna i tɔɔrɔ la poussière in filɛ nin ye a bɛ adamaden ɲa tiɲɛ de ka ɲa ban pewu ɲa opération a bɛ Kenyeba cercle kɔnɔ don o don Kenyebakaw de bɛ tigi ɲa opéré Bamakɔ vraiment an sɛgɛnna mɔgɔ mɔgɔ ye liti in feere ala k'i ta tiɲɛ mɔgɔ parce que an tɔɔrɔ la an sɛgɛnna n bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ wale bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ an ni denmisɛnninw ka baara sɔrɔ damasɛnna minnu bɛ yen ni la yɔrɔw bloquelen don a ka débloquer bɛɛ ka se ka bila droit kɔnɔ yiritigɛlaw ka yiritigɛ jɔ siniwaw ka ba haramuya siniwaw ka se ka baara jɔ
jona k'a tilen tout de suite k'a Keɲebatɔw bila yen droit kɔnɔ ka fara k'i la environnement tiɲɛ Keɲeba environnement tiɲɛlen don fo k'a dama tɛmɛ yiri t'an bolo sira t'an bolo ba t'an bolo foyi t'an bolo foyi tɛ Keɲeba foyi 0 plus 0. Comme nin kɔni ye miiriya ye dɔrɔn a siɲɛ fɔlɔ de nin ye Keɲeba ka nin buluda comme n y'o de fɔ hali na bulon kɔnɔ caman bɛ code minier fɔ la sariyaw min b'a la an t'a dɔn bon aw bɛ na o de an kunnafoni o de donc o ye kusɔbɛba ye an na hakɛ an b'a sɔrɔ cogo min na aw bɛ na o de walawala kelen de ma non a nafa bɛ si Keɲeba bɛɛ de ma ni mɔgɔ min b'o dɔn a y'a lamɛn dɔrɔn sariya gafew de b'a bolo il a des preuves ni même mun tɔɲa tɛ mɔgɔ an na hani ala mɔgɔ la dɛ ce qui est clair o le fɔ dɛ kana fɔ i ka kuma lakolon fɔ parce que fɛn min don nin ye an tɛ dan na i lantɛlu la Keɲeba ɲa même o Mali a tɛ dan ye a bɛ taa jamana bɛɛ de donc n'i bɛ kuma i ka kuma ɲini ala cɛma la i ka kuma in fɔ en toute sincérité donc on a foli de bɛ délégation bɛɛ la an bɛɛ de la ko ye nin ye vraiment wasatɔn ala ka kɛ ɲɛta ye ka kɛ simaya ye n b'aw ba bisimila vraiment nin kɔni a siɲɛ fɔlɔ de nin ye donc an ka bɛn an ka kɛ bɛn kɔnɔ ka kɛ ɲɔgɔn faamu kɔnɔ fɛn bɛɛ b'o de kɔnɔ développement kɔni nin y'a départ a daminɛ de Keɲeba bɛɛ ye délégation fɛn fɛn nana ka bɔ Kayi ka bɔ Bamako n ka foli b'a bɛɛ nin baara in ni ye ne ye yan bi n ka jate bɛ mɛn kan Keɲeba tɔgɔ bɛ fɔra mais Keɲeba kelen tɛ dɛ ni Keɲeba fɔra Keɲeba mana nini yɔrɔ o yɔrɔ Jalafara bɛ nini Kasama bɛ nini Faraba bɛ nini Donbiya bɛ nini n'an y'an yɛrɛ to tan an tɛ yɛlɛ dɛ denmisɛnnin ɲuman in mɛ n'a ye hakili ɲuman in sɔrɔ n'o ye Aliyu Jalo ye an kan ka Aliyu Jalo ɲɔgɔn 100 de sɔrɔ Keɲeba yan bi aw b'a dɔn Afrique du Sud sɛgɛnna a sɛgɛnna ka sɛgɛn mɔgɔ si ma dɔn ko hɛrɛ tun bɛ sɔrɔ farafin bolo mais mun de y'a kɛ mɔgɔ kelen de jɔra ka kɛlɛ kɛ n'a bɛ fɔ ko Nelson Mandela a ye kɛlɛ kɛ a layɛla fatɔ ye a layɛla mɔgɔ kolon fɛn façon bɛɛ dara la mais finalement a ka kɛlɛ san 27 a bɛ kaso la a bɔra don min est ce que Afrique du Sud farafinw ma hɛrɛ sɔrɔ wa a ye kɛlɛ kɛ kun mɛn na ko n tɛ nin dabila fo n ka farafin fo n si ye fɛn fɛn ye f'u ka hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ 3 bɛ mɔgɔ 60 kɛ i sago ye mun de y'o kɛ an bɛ yɔrɔ min ta Keɲeba ka denw ni n ko Keɲeba ka den n m'a fɔ Keɲeba dugukɔnɔla dɔrɔn dɛ kalan n'a bɛ Keɲeba kɔnɔla la a tɛ ban na an k'an ka kalan in exploiter ka nafa ladon awa Keɲeba cercle kɔnɔna la n'an ma o kɛ fo n'an sigira wagati bɛɛ an yɛrɛ tɛmɛtɔla b'a fɔ courant tɛ Keɲeba ji tɛ Keɲeba i yɛrɛ mana na ka bɔ Bamako i presselen bɛ bɔ ka taa i b'a k'i yɛrɛ de la o parce que a kɛra cogo cogo ɲɛgɛnɛ de don n'i y'a fili ka taga fo Paris a to kunkurunin bɛ jigin i yɛrɛ de kɔrɔ n'an banna yɛrɛ la wallahi ni ala tɛ ma a hinɛ ka bɔ ne bɔra sɔgɔmada in na mun ye droit ko ye mɔgɔ bɛ yan délégation na chef de service bɛ yan minnu b'a dɔn donc n'i tɛ mun dɔn i bɛ fɛn ɲini de n'a sɔrɔ i b'a dɔn donc an b'a to olu ma u k'an bilasira car an tun tulo bɛ Kuyatɛ la a bɛ k'a fɔ siratigɛ tɛ kɛ nɛni tɛ kɛ murulansɔgɔli tɛ kɛ droit bɛ ɲini ni sariya de ye an hakili la jɛ in na yan bi mɔgɔw bɛ yan minnu bɛ se k'o bilasirali ɲuman kɛ ne bɛ fɛ ka mun fɔ ka jama attention attirer fɛn kelen mun kan n'a fɔra ko miniyew bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ compagnie minière 3 in de la o ye tiɲɛ ye
a mun fɔ sisan n'u b'an bilasira ni mun kan ka kɛ société civile tɔgɔ la fɛn fɛn hali ni denmisɛnninw de wulila k'a fɔ ko ka Keɲeba ka hakɛ ɲini u bɛ société civile jɔlen ni Ala sɔnna mais aw kana ɲina k'a fɔ n'a fɔra min Siniwaw bɛ yan Burkinabɛw bɛ yan duna wɛrɛw bɛ yan an b'olu kɛ cogo di an ka dugu bɛɛ sɔgɔsɔgɔ k'a bɛɛ kɛ wo ye a wari bɛ taa jamana wɛrɛ jɔ yali n'olu taara an bɛ sigi min an de kan k'o dingɛw geren ka so jɔ taasa ka so jɔ jura tintin sanfɛ a bɛ cun o budget bɛ min ba bɛ lahalaya mun na bi an bɛɛ b'a dɔn ji tɛ se ka min jɛgɛ tɛ se ka mara sɛnɛ tɛ se ka kɛ Siniwaw yali miliyɔn ma fisa ni Siniwaw ye wa parce que olu bɛ baarakɛla ta ni inspection bɛ baara kɛ foyi t'an bolo an ka sanu min bɛ yen n'a b'an ka dugukolo jukɔrɔ a ka k'an ta ye kuma tɛna janya koyi tiɲɛ kuma man jan anw de tɔɲɔlen don an ka sɔrɔ nɔfɛ ka an lafubariya ka an na dɛsɛ pour que ka fɛn an ka sɔrɔ ma n'an wulila k'an b'an ka sɔrɔ ɲini o bɛ taa dɔrɔmɛ 2 di an ka mɔgɔ dɔw ma olu b'i sen da o kan an ko an tɛ taa o sira fɛ an b'a ɲini malidenw fɛ u ka kunu mɔgɔ wɛrɛ si tɛna se ka Mali jɔ ni an yɛrɛw tɛ n'a Ala y'a kɛ bi ni wasatɔnw wulila bi ka ni laɲini kɛ k'an bɛɛ lajɛlen wuli mɔgɔ si kana to kɔfɛ weleli sera mɔgɔ ma weleli ma se mɔgɔ ma n'i y'a mɛn i ka ko don n'i y'a mɛn a juru kɛli la dɛ wa n'i ma taa ɲɛfɔ lahara sini i b'an kuma bɔ dɛ walayi n bɛ kɛnɛ kan n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye ne ye nin dɔn don min na k'a ta kana bila bi la an ye conférence presse kɛ Bamakɔ don min na o don kelen bɛɛ samedi lundi an nana conférence presse kɛ Keɲeba yan o ma kɛ bi dɛ ni Ala y'a kɛ bi ni Keɲebakaw n'olu kunna k'u b'u ka hakɛ nɔfɛ an mago b'o de la bereta t'a la muruta t'a la hakɛ a bɛ yen fana sariya de don n b'a deli aw fɛ Ikɔrɔmu tɔgɔ la laɲini min b'an bolo an b'a deli Ala k'a sabati laɲini min b'an bolo ka Keɲeba kubidalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka association wasatɔn ka barika da u ye olu de ye ne se kɛnɛ kan bi Keɲeba kɔnɔna na a diyara n ye a bɛnna ma tɔn min banna kuma la sisan n'o ye mɔgɔ minnu licenciera an kana kɛ u kelen kungo ye an ka kɛ an bɛɛ kungo ye o de bɛ se ka an bɔ bolo la Keɲeba maire dɔ kumana sisan ne bɔra Kayi ka na Keɲeba tɛmɛna Jalafara fɛ kilomɛtiri 250 hakili la an ye su kɛ ka boli ka don yan fajiri a kɛra 2013 campagne waati la n sera yan waati min na an ye kuma dɔ fɔ n ko Mali kɔnɔ bi dugu saba Mali kungo bɛɛ bɛ yen Mali ka bɔ nɔgɔ la bɛɛ bɛ yen a dugu saba bɛɛ tɔgɔ ye kelen ye a bɛɛ tɔgɔ daminɛ ye kelen ye n ko fɔlɔ o ye Kidali ye n'i ko Kidali i ko bi Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ latigɛ cogo jumɛn na lakana ani Mali mago bɛ armée sugu jumɛn na ani Mali ka fanga a kan ka mun kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma waso kana marifa ta wa sɔrɔ caman bɛ Kidali mara kɔnɔna na sɔrɔ caman n'i bɔra yen k'i bɛna Kucala sɛnɛkɛdugu don kɔɔri dugu don nka Maliyɛn ka yugu sana a ka ca ni Maliyɛn ka finikura sana ye usine bɛ se ka dayɛlɛ Kucala ka bassin kɛ ka ji dilan mais n'i bɛ jamana fantanw caman ɲini i bɛ taa caman sɔrɔ Kucala usine bɛ tunun na kɔɔri yɛrɛ n y'a fɔ san min na ɲinan san nana bɛn a ma ka da kan sɛnɛkɛlaw yɛrɛ murutira kɔɔri sɛnɛ ma siɲɛ kelen ka da fanga ka dunko juguya kan n ko sabanan ye mun ye o ye Keɲeba ye Keɲeba a waati la mini 7 de tun bɛ yan dɔ faralen bɛ sɔrɔ a kan minnu bɛ yan fɛnw bɛ yan hali magamako la jaman fɛrɛ bɛ Keɲeba mara kɔnɔ donc fɛn bɛ Keɲeba mara kɔnɔ n'i ko i bɛ usine dilan Mali kɔnɔ usine bɛ bɔ yan nafolo bɛ bɔ yan
ni ko kibe malika wari kibe nga wari dilano yermaya kornya tamasien abe bo sanuna abe se ka bo sanuna sanu be kenyebaya nga kenyebaya ante matola nga srawla nyibe musula dem sanuna kungo kono ube ka finin ko sradalaji la ube ka sradalaji uta uboto 5 ko ke miniji o koro ko jite kenyeba marakono strate kenyeba marakono strate ko kenyeba marakono courant oye mugo damana maninta e wa courant min be yan fana courant yana mate otuma ngo an sigele be muna jamana kono mun kanga ke jamana kono doke